कितना अजीब मोड़ है इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक तरफ हम मुआशी तौर पर दिवालिया होने जा रहे हैं। आईएमएफ हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मुआहदा नवंबर दिसंबर में होना चाहिए था, मार्च आ गया है, हम मिड ऑफ द मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इतना ये जो खौफनाक क्राइसिस है, ये क्राइसिस इस वजह से नहीं है कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसके साथ आईएमएफ डील नहीं करना चाहता। ये क्राइसिस इसलिए है कि जितनी बड़ी इस वक्त पावर स्ट्रगल मुल्क के अंदर चल रही है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का रुख क्या होगा। क्या वो जो एग्रीमेंट आईएमएफ हमारे साथ करेगा उसको काल कलां कोई रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। असल सवाल ये है। और इसके साथ जुड़ा सवाल ये है कि ये जितनी बड़ी फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं और दुनिया ने हमारे साथ अपनी रिलेशनशिप को आज सर नौ तरतीब दे दिया है। यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट वो सारे एक लाइन में खड़े हैं चीन के ख़िलाफ़, और चीन दूसरी साइड पे पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए अपील कर रहा है। ये दुनिया का तब्दील शुदा नक्शा है, और इस तब्दील शुदा नक्शे में अगर रह के पाकिस्तान की रियासत यकसू नहीं है और इस क्राइसिस में से एक रास्ता पैदा करने के लिए मुत्तहिद नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और अब हम जिक्र करते हैं कि ये मुत्तहिद क्यों नहीं है रियासत। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त जो इन फाइट चल रही है वो ये नहीं है, स्ट्रगल इमरान खान की और पीडीएम की जमातों की नहीं है। अगर आप देखते हैं स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल बेसिकली पर्दे के पीछे चल रही है। जो इस वक्त इन प्लेस एस्टेब्लिशमेंट है वो, और जो अभी अभी रुखसत हुई है एस्टेब्लिशमेंट, वो उन दोनों के दरमियान इतनी घुमसान की लड़ाई है कि ये जो रोज़ आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि जनाब कुछ लोग खामोश मुजाहिद के नाम पे पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस अदारों को टारगेट कर रहे हैं। कौन हैं ये लोग? ये सारे वो लोग हैं जो आईएसआई का हिस्सा रहे हैं। ये वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा रहे हैं, और वो थ्रेटन कर रहे हैं कि जनाब आपके ख़िलाफ़ म्यूटनी हो सकती है, कर्नल रेवोल्यूशन आ सकता है, सिपाही उठ के बगावत कर सकते हैं अगर आपने जो इमरान खान को अनडू करने की पॉलिसी शुरू की हुई है उसको अगर आप रोक लें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपका अंजाम बुरा होगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तानी एक्स सर्विसमैन जो हैं उनकी तरफ से एक बड़ी थ्रेट जो है वो मौसूल हो रही है। और ये कोई सादा बात नहीं है, ये थ्योरेटिकल बात नहीं है। अभी अभी हमने देखा है कि जब बाजवा साहब जा रहे थे तो वो परवेज़ इलाही साहब को जाते जाते कहा गया कि आपने इमरान के साथ खड़ा होना है। हमने ये देखा कि ये जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं इमरान खान साहब के हक़ में, बाज़ लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि जनरल फैज़ एक्टिव है और इसीलिए उनको नज़रबंद भी करने की कोशिश की जा रही है जनरल फैज़ हमीद को, और उनके फ़ोन भी टेप्स किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि उनका किन किन के लोगों के साथ रब्ता है। फिर हमने ये भी देखा कि जनरल जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब उनसे रब्ता करते हैं कि मेरी जुडिशरी के साथ कोई बारगेन करवाएं और मुझे जुडिशरी से रास्ता लेकर दें। फिर ये बाहर जो खामोश मुजाहिद बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं जनाब कि फ़ौज के अंदर इमरान खान साहब की हमायत मौजूद है, और ये जो इस वक्त DGISI हैं या जो मेन करता धरता लोग हैं हमारी आर्मी के, आर्मी चीफ से लेकर अहम ओहदों पर जितने लोग हैं वो तो हवा में मुअल्लक हैं, नीचे सारी सपोर्ट जो है वो इमरान खान की है और पीडीएम के ख़िलाफ़। तो ये जो लड़ाई है बेसिकली, जिसका इशारा आज मरीम नवाज़ ने जो शेखुपुरा में तकरीर की उसमें भी उसने जनरल फैज़ का नाम लिया, उसमें भी उसने जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया। तो जो मोहरे घूम फिर के सामने आ रहे हैं वो जस्टिस साकिब निसार हैं, वो बुंदियाल साहब हैं, वो जस्टिस एजाजुल हसन हैं, वो मज़ाहर नकवी साहब हैं, जिनके बारे में बातें हो रही हैं, जिनकी ऑडियो टेप्स आ रही हैं, जिनके बारे में ट्रक्स, और कहा गया था ट्रक खड़े हैं। ये जो कहा जा रहा है कि वो फ़लाँ का दामाद है, लाहौर हाई कोर्ट के सीजे से
کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا بندیال صاحب کے ساتھ نیٹ ورکنگ کروائی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان نوٹس کو ملا رہا ہے، جوڑ رہا ہے. اور جو ثاقب نثار صاحب نے 2 انٹرویو دے دیے کل اور پرسوں، ان کا جو تجزیہ سامنے آیا، جن لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، تو ان کا یہی مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے وہ ڈیفینسو ہیں ایک طرف کہ ہم نے عمران خان کو مکمل صادق امین بھی نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ قوتیں تھیں جو چاہ رہی تھیں کہ نواز شریف کو انڈو کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ جو کہانی ہے، یہ کہانی یہ کوئی اتنی سیدھی نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے گا اور کوئی جیت جائے گا اور کوئی آ جائے گا. نہیں، کہانی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے کی کہانی. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایکس سروس مین جیت جائیں گے؟ کیا وہ لوور رینکس میں بیٹھے ہوئے افسر جو ان کو سپورٹ بھیج رہے ہیں خاموش مجاہد بن کے، کیا وہ جیتیں گے یا آرمی کی موجودہ لیڈرشپ جیتے گی؟ کیا آرمی چیف کو جو تھریٹس عادل راجہ نامی آدمی لندن میں بیٹھ کے دے رہا ہے وہ جیتے گا یا آرمی چیف جیتے گا؟ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ جتنا بڑا چیلنج ملک کے خلاف ہے اس وقت، کیا وہ چیلنج جیتے گا یا ملک جیتے گا؟ اصل سوال یہ ہے. اور اس ساری کہانی میں جو پس رہا ہے گھاس کی طرح وہ ہمارے عوام ہے. ذرا سا ڈالر اوپر جاتا ہے، ذرا سا پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، تو اس کا وکٹم صرف اور صرف غریب آدمی ہے. اشرافیہ کو فرق نہیں پڑتا، ان کی پاکٹس کافی ڈیپ پاکٹس ہیں. ہماری سول ملٹری بیوروکریسی کی جو ہائی رینکس ہیں وہ بڑے طاقت میں ہیں، مزے میں ہیں. ہمارے پولیٹیکل کلاس بھی بہت مزے میں ہے. صرف اگر پس رہا ہے تو وہ لوور مڈل کلاس پس رہی ہے، وہ بے روزگار پس رہا ہے، وہ عام آدمی پس رہا ہے. اور اگر یہ جو پاور سٹرگل ہے اشرافیہ کی اور یہ فوجیوں کی اور یہ ریٹائرڈ فوجیوں کی اور یہ جو پی ڈی ایم کی یا نان پی ڈی ایم کی یا پی ٹی آئی کی اور نان پی ٹی آئی کی، قطع نظر اس کے کہ کون مقبول ہے کون مقبول نہیں ہے، لیکن اس ساری پاور سٹرگل جو ہے انڈر کوسچن آ جائے گی اگر عام آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور عام آدمی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب عام آدمی بغیر کسی سیاسی پارٹی کے بینر کے بغیر کھڑا ہوگا. وہ وقت پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا. پاکستان کو اس وقت ریفارم کی ضرورت ہے، ایک بڑی سٹرونگ ٹرانزیشن کی ضرورت ہے کہ جس طرح کی اکانومی ہم چلاتے رہے ہیں وہ اب آنے والے وقت میں وہ اس اکانومی سے یہ ملک نہیں چل سکے گا. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے ساتھ مل کے جو سازشیں کرتی رہی ہیں، فیوچر میں اگر یہ سازشیں جاری رہیں تو یہ ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. نہ وہ اکانومی ہے، نہ وہ پاور سٹرکچر چل سکتا ہے، اور نہ ہی یہ جو روایتی سیاست ہے عمران خان صاحب والی اور پی ڈی ایم والی وہ چل سکتی ہے. عام آدمی کو جب تک ہم سرو نہیں کرے گی پولیٹیکل کلاس، سول ملٹری بیوروکریسی عام آدمی کے لیے جب تک نہیں سوچے گی، تب تک ایک بڑا خونی اور خطرناک موڑ جو ہے وہ پاکستان کا انتظار کر رہا ہے. ہم سب کو اس کے لیے بچنا چاہیے اور ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے.